Line in. Wanazioni watu sada mtume yatu sada ala ila Allah al-masir ngabo nenga mangio yabo emba ufuho ila sada kila ilaha كفليلا أو قبل ثيابه لا إله إلا الله كما توما خبر wakati huo rati wabana weke nai wanazioni watu sasa mtume yatu sasa eze habarindi lawekao ala ila Allah al-masir omiso ngarudiao ha Mwenyezi Mungu nenga mangio yabo emba ufuho ila salaku mrati wabana weke la ilaha illa Allah harati wayabo afikizi wale kafulila wenezao wamdazi yabo la ilaha illa Allah kama tiwomba khabaro wakati huo itonda zila ya balia mtume amba ukaya ekamru afungondo ya jiwa yeuningwa na rongola yeuningwa no waru yeuningwa ne ezilu za hepia yeuningwa ne amali za ekawa mtawari maufuo wafikiza zemaliza hae no wangu wa urudi wa mdati wa kionga mani ula ambazogoa yode maana ya hekitada ya ho wanazioni wanupia na mtume yatu sasa ndo ukaya ala ila Allahi al-masir emarudie do ha Mwenyezi Mungu mtume mbamu zisauka ya wamambauka ya Rasulullah gwoswali haku hata uzimbe milu ambauka nomgwa usami afala akulu abdan shakura ensike mruwa ushukuri ya Mwenyezi Mungu mtume amwambie mwanae Fatima ya Fatima la yatuna an-nasa bi'amal yawm al-qiyamah wa ta'tuna bi ansabikum وأمروا وتجوسوا Mwenyezi Mungu maudun wa kiyama warazi amali zao njema vahuna Fatima uraina sabayao fa inni la uni ankum min Allah shay'a tinaushidani usaide marungu mustami'il kirami watukufu makawisa darasatinu mwambe kitada ho wanazioni hato wanarongo watiti wadamu fasadi na jozi zote pia zahindi na tarakaja naam inde jabu ya ukambua uka ihorendao yauma yafiru almar'u min akhi mrendo khia endo halmale bango la kiyama ina mrungu mutawe mananya wa ummi wa abi mutaumda tena mbaba vahemba bana mdade ngo ataoe mwana wa ummi wa bani na wananda wala mru ya kawanza baba na mdade wakatari wajitole inarongope ne mwanaba shaiho muambo yauma yafirul min akhi wa ummi wa bani wa sahibatihi wa akhi nemrumshe ngumtaopia kutemrumta ya Allah eza kirindi ngungango likulli minhum yauma idhi shanu yughdi enamro wakati huo utotapilia ebako mioya hae msujulibwa izo yafanya wangaliza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riwasuli harmwa ula wakati kawaida wa hatu ikao riha ni mazoea ya unikana ya mipango ya hatu ye makati inu hamade namna ikaonga mjuwao ya procedure ya mpango wa hatu na ritambaze mipango ya hatu inu ilirishinde rinjie haku
juma ezijirio harma yensia hatu ye makatianu riunishiane harma ye ezijirio harma yensia hatu daka 45 ndezati ya harma ye sane gamjori samhiri rifungwe mbavi shaitanzi ilizo shindarambe ezijirio oka shaitanzi shibaya mbavi haku na bongo joka nanga nzorwa ke sauti nam ngamjori samihi banga mjuao ikaulazimu ike lekeza zenongo kirasmi ya mjuo mrani kwa dhamana za nyimeni kabaze nongozo kazi ka nyangu haku ndizo yensia hatu iremwa mdai wa dhahabu harma daraja ya wizi na unyanganyaze mali za heyonsi neze societe general societe d'etat nano mwende sonai ye daula dainu ambao de gestion d'etat ye bank mondial wa ireme mdai wa dhahabu harma wizi yensia hatu renikiwa wa mdai huo hadaraja ya uungufu na ndongo ikao ngazenda onai inde mana ikao rumambia nokana emakatianu risa rita zenkabambonzi ngariti yao ngarjodo dhukuru eze diplom ikao ndoza waswili harma yensia hatu ye makatianu kabli ya rejanji harmale suala lahe ye Comor Telecom ikao ngilo na nrada wakati unu irende ha mbe ya imaya shakablia ngarjo soma ye list ya hezemali za daula ikao dozaranganyiwa nema dhamana wa daula ye makatian ngarjo handisa ili wa Komori washinde rike mahadhir ngarandisao ranzo wa mwando hata waswili wa ikao doroa siteleo nana wajao remambia nokana zaidi ya milioni 2 mapesa ya Komori ya zilo harma banki hunulaya Faransani haukana un simple agent comptable wa leda hola Comor Telecom hawabeha 2 millions mapesa ya euro iliaje ya huliwa nyumba nraru hunulaya Faransani ezemalizinu ye Banque de France wasone sonnette d'alarme ranzida iho maswani zemalizinu zizilo ane agent comptable ikaulazimu ike serikali wa bloke zemalizahe ranzida iho Exim Bank haukana haina usiku hakahujua hende harenge zuhijana mapesa ya Comor usiku halawende harenge 250,000 euro lakini yema katerzamba yanu ye bank ye konti ya hiyo Exim Bank irema konro hamuda yema katiano kabla ya raja dhukuru wanru nana emrika ondu ya baliliwa ye konti yahe garsomao ye onrodwa wa hezemali wakana mwambia na wakana kul aundu birabil falak ireniki wa mdai wa dhahabu ne Bank Mondial ye Bank Mondial mdai wa dhahabu harma daraja ya wizi na mauvaise gestion na détournement des fonds publics ikao wakati unu ye Bank Mondial wa exige ye dola ya Komori wa fanye transparence harma e gestion za hezemali za daula garinjao harma orodha humedi msaidie ikaonde ala wamado harmaze orodha ya hawandu ikaondo nyanganya ele toifa ngarandisao humedi msaidie harmale suala la citoyenneté économique avec complicité d'ena Cité Kasim ha détourné zaidi ya milioni majana matsano na mingomerandaru mapesa ya Comor humedi msaidie harmale suala la homhuzo ezisiwa za mwali ha détourné zaidi ya milioni majana mane na mingomfukare na 8 demba hindu ikao hanikiwa hatoposhoni jaboko humedi msaidie wae harmale suala la hekeneti milioni nraru na 3,789,875,000 dollars yonde mbahindu ikao do yarenga yatia poshoni wajau humedi msaidie hadungu ngwendeleyo harma onrodwa ne parkuru yahe performance ikao ikantinro ngiombenufu harmale suala la humhuzoze pavillon za Komori humedi msaidie zaidi ya milioni majana maili na mgoshenda na mfukare na 769,880 francs comoriens yonde mbahindu yarenga yatu ya oposhoni jaboko wazir Kamali Suefu wakati kao hakamudiru harimale daho lahe la douane ya Moroni 1,678,957 francs comoriens yonde mbabi yarenga yatu ya oposhoni jaboko wae Kamali Suefu wakati kao hakawaziri wa hemali miliari mbili yani 2,600,000,000 de francs comoriens
zihibu kama haba shaitan kazi tsone hende babi kao harenge hata waposhoni mlajao wakati kao hakaiho Comor Telecom haurame de namna hiyo facture fausse facture za hiyo Comor Telecom mlajao hawarenge miliari nzima na milioni majana mane na mfukare na 987 francs comoriens et détournement de fonds publics ilungu ngendele yao alikarani homjini mbeni ngoma hazambandro wakati kaondo ya huza ya ka directeur hiyo Comor Cable hawarenge zaidi ya milioni mfukare na 8 mapesa ya shikomor jabo ko ridungu ngarendele yao harma eonrola yaho andrika o do nyanganyale toifa yakaukasibabu yensi hatu rema mdai wa dhahabu harmawizi na udhulumifu na détournement des fonds publics ne banque mondiale Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu harma unyanganyifu wa mali harma mali ikao lazimiki hazurumili ya aende zaidi ya milioni mirandaru nomeja dembabi ya renga ya tahoposhoni jabo ko harmale suala la hekeneti Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu ikao de délégué de la défense yemakatianu zaidi ya milioni 10 na mfukare dembabi ya renga harmale suala la hekeneti ikao lazimike harengeza eze nyumba zahe e gendarmerie zahe elejeishi jabo ko harma onrodwa wahe citoyenneté économique kajeva wajau hadungu ye parcours idungu ngendele yao Yusufa Muhammadi yajikubalia parwa Belu mwanzishi jimla wahe parti CRC jabo ko délégué de la défense wakati unu hala waho mjini fumbuni ngome kula ondo birabil falak harmali suala la citoyenneté économique hawarenge zaidi ya milioni mengominane na sheda mapesa ya shikomor jabo ko wajau Dr. Zulkamal waziri wa zabar zabonze no msharkian harmali suala la heedon ya Japon ya kaulazimiki harengeza ele jumba la he wizara ya zabar zabonze no msharkiano zaidi ya $789,000 $789,000 yone mbabi yarenga jabo ko wai Dr. Zulkamal harima edon ya he Arabe Saoudite ya heli garab iko lazimu ikafanye harima projet Habitat habarenge zaidi ya $400,000 ndaewae Dr. Zulkamal jabo ko député Abu Ashrafi yaka mhu wa he police nationale wakati wa Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harmale suala la citoyenneté économique habarenge zaidi ya 2,679,000,000 de francs comoriens 709 francs comoriens jabo ko wajau Zubair ya kabalozi wa hensi hatu harmaze nchi za Imarati za mtsanganyo za Kiarabu habarenge zaidi ya milioni majana matsano mapesa ya shikomor yaorola yahe ewanru ikaondo anyanganyao le taifa idungu ngaendele yao kabla ya rejareje yezajir Swalihi Muhammad Swalihi Junaidi ulio directeur wahe Esonelek leo haruma meterinraru ya kaulazimike miliari 2 mapesa ya shikomori kezende za hule eze motorizo hende haulu motorinraru za mabombo ikao ziwaswili wansiju hatu ha 200 millions de francs comoriens yabo harma 2 milliards de francs comoriens Muhammad Junaidi directeur wahe Sonelek habarenge miliari nzima na milioni majana manane yani 1,800,000,000 de francs comoriens yaorola yaho Enrique Ondo nyanganya le taifa idungu ngaendele yao jabo ko BBC Kasimu hawahuzu zaidi ya pasporu 48 harma citoyenneté économique ikao haina pasport nzimabo ikaufa $20,000 yabo harma $20,000 fois 48 gamjoshi dam Paris embabika ondo yarenga yati yaho poshon kajeba harma suala la détournement de fonds publics owanroza deba ngwa hotengweni haukana kwa jalawa majamaani wae Siti Kasim wakati kao haka waziri wahe ensi hatu habarenge zaidi ya milioni nraru mapesa ya $10 ikao unumsaanda rakarani wane Bank Africain de Développement de ndrambao de BAD Siti Kasim harenge mbabi hiyo haukana hambu amdurumza deba he ekana shonga zaidi ya milioni nraru mapesa ya $10 habarenge hahanenraya jabo ko ye procureur mzamani wa hensi hatu bwana Muhammad Abudu hamba ukana ahensi wa abuya birliye ya hukumu wa hibao shabahe kejatsongeza ikebahe kana ulamba hindu harima
$250,000 yakaulazimike yironove wafanywa renovation ele daho lahe e park ya Moroni lirengeziwa. Muhammad Abudu procureur mzamani hawarenge $250,000 hahanen raya kwa mjini uzio ya mitsamihuli. Jabo konda ewa procureur mzamani Muhammad Abudu hafanyilwa virma harmali suala la situation économique ni usufu Muhammad ajikubalia parwa belu virma harma ema pesa ya situation économique ikaole ondu wafunga sambi yaliyo yabo zaidi ya $689,798 yonde virma ikao belu haifanyilia Muhammad Abudu iho Dar es Salaam nana e numero de compte ne banki no usiku ne dati ngarzi juao ngarjouja ema kati ya jao jaboko hakazale gandra yema kati yanu Shamu ancien agent comptable wahe Ecomor Telecom yema kati yayo hawarenge zaidi ya milioni majana shenda na mungo minane na mfukare mapesa ya Shikomor da indamba ukana 987 millions de francs comoriens. Jaboko Shamu weiwae weide agent comptable ikao hafanya virma ya zaidi ya 2 millions d'euros mapesa ya Faransa ya yabe hawanti juu ya Faransa banu ya kahanzabe she mdundae iliaje ya mhuli ya nyumbanraru hunula ya Faransa hakahanzavu kishe jabo belu ya vukisha jabo Kamal Swefu ya vukisha jabo Shatur Muhammad al-Badawi ya vukisha jabo Kamal Swefu na Aminu Swefu na Kiki wavukisha jabo Anzali ya vukisha raere fami Shamu harma omji wa mitsamihuli un simple agent comptable wahe Ecomor Telecom emakati yayo hawabe zaidi ya milioni 2 mapesa ya euro hunulaya iliaje ya hule nyumba nraru hunulaya Faransa ya vukishi eze malizinu ye daula ya Faransa wazibloke harima eze kontiza hao hokana ngelazimu wajue ewe mruhindini yemrika ondo ya beha ze malizinu ya wemba biyo ye daula ya Faransa isezise jabo kuwa jau Mirwad mudiru jimla waheye Onicor hawarenge zaidi ya 1,500,000 d'euros harma doikao habeha markabu ya nsohole harma yensi ya bushi ni markabu nsohole ikao rikari saidiwa Mirwad ha detourne nsohole inu hende haka yuhuza bushini ne thamani ya nsohole inu milioni nzima na milioni na 1,500,000 euros yaonde mapesa ikao ndo Mirwad yarenga ya toposhoni jabo ko yeze détournement de fonds publics zidungu ngazendele yao ekareje harmali suala lahe ele shirka la Comor Telecom iho hydrocarbure umaramgomri wakati ikaondo ya kamudiru wa hele shirka linu ikaoleo duanzui kengwa toao wanrohazi hazini umaramgomri hawarenge zaidi ya miliari 8 na milioni majana mfukare na mengo 8 na shenda na ziuhi zira mengo mirandaru na 778,976 francs comoriens yonde mbabi umaramgomri arenga wakati kao haka directeur iho Comor Telecom jabo kuwa jau kajaroha ho majamani bahe mze mlajao ikao wakati ikaondo ya ka directori wajau iho Comor Telecom habarenge miliari sita na milioni majana 8 na mengo mitanu na shenda nana wajau 416 francs comoriens mlajao iwai wakati ikaondo ya ka directori iho Comor Telecom hakauwarenga owanrohazi wa Comor Telecom haina mzima hakaurengo aralizi wizili na majana maili na mengo 4 na 5 ekalebe shilangilo jema jabo kotena harma RAU yahe Comor Telecom yakaulazimike ya reverse huko Bank Central mlajao kaja reverse ezemalizaho wanrohazi wa Comor Telecom hakauzirenga muda wa mezi 14 haukaka uambia ukana zinu ngazirengwao zendeza morse zibo Bank Central zendeza morse yezeku zahe Comor Telecom mlajao zemali hizo tsinde RAU tsinde zemali zaho wanrohazi harenge hahanen raya jabo kwa jao banda mlajao ya hibu kama habe shetani makatiano ya baba sainu harma eze dossier ikao ngasinizo zidungu ngazendeleao ye makatiano remwambia ni okana osikuwa leo
hotangani hurudi hufu mrubu wa Komoro. Hotangani hurudi hufu mruhokana zila lengo ikaodo zagamatilwa ne mahakama ya Moroni. Eze lengo hizo ikaodo zakana ya mahakama ho parke zihibu kama haba shaitani. Zihibu kama haba shaitani kabati ya talengo nzima ijihunrao humasi omihononi mwandu ikaondo wakanizo ya makatiano. Na haina lengo nzima ikahufa 23,000 ikana valeur ya 23,450 euros. 23,450 euros harema zelengo ikaondo za kazagamatilo ane mahakama. Procureur général na procureur de la République nane ma presida wahe e tribunal nyowa ili e presida tribunal de grande instance nane presida wahe cour d'appel nganyinya zito harmale swalaliנו ya mahakama ngajo mwishiliano. Rimambia neo kana ridungu ngarendeli yao harmuandu ikaondo wa dhulumu le taifa oandu ikaondo wa dhulumu ele taifa ye makatiano. Harmaze societe mbili ikao do zanzozi renge e Comore Telecom zanzozi toema agent wahe Comore Telecom ikaondo wa tiwa e za yaho matsoni osikuwa juzi. Ye societe nzima zinu societe mbili zanzozi fanye blanchissement d'argent. Blanchissement d'argent ikao ye nzima inu ya hema na mfaume jabo kwe nzima inu ya hema na mwana mfaume. Idarusi Hamadi ndio arenga inu tayaji yanzo ikehari yende ya joka uliva oanruan na hunu wae yende ya ngamiza ye mashirika jabo kwa societe nzima ya hemwana wa mfaume. Harmale shirika lahe Comore Telecom lidungu ngalendeli yao oanruika ondo wa nyanganya ye zemali jabo kwa abiyamri hadetourne zaidi ya miliari mfukare na milioni 7 milliards 678,900 francs comoriens. Ikao abiyamri hakarza gandra haukana ge actionnaire iho Afrique du Sud e makatian. Yabo wangeza tukufu wahe Facebook FM mameno kana ripi hangari bahuwao haukana hotangani urudi hufu mndu. Yensi hatu bandari sezisewa. Hunu Rais Colonel Azal harma izo ikaondo zijirio harma yensi hatu. Henamna sedalo asacha ihan yamba ukana ngwanzu ya redresse elidaho lahi Comore Telecom baeze societe d'etat zirende hambe ya imaya yensi hatu rinikuwa mdai wa dhahabu hadaraja ya wizi. Riniki wa mdai wa dhahabu ni Bank Mondiali hadaraja ya wizi. Yensi hatu za societe d'etat eze détournement de fonds publics ngizo hawinji ele ohorenga wizi wa Komoro garjuka helewaji wakana azali habe hakama liswefu hod la douane kama liswefu haranganya plus ya 1 milliard 600 millions. Sedela Satchaihan haka ministre de finance hanyanganya winji wa miliard hatua kama liswefu hola douane hambe ha ministre de finance hatua shaihani ho finance hambe ha Comore Telecom eba lewo kama liswefu arudisena hando finance hende haibi milioni na miliari za mapesa harengwa nruano waili hawabe ha Comore Telecom eba ndo joko redressele da ho hilo eba leongu jo utoa wanrua ema agent simple embabiza mihosa matashifo embabiza garie bale shirikanga ngalilo hasara badala ya hangalia badala ya usezi seze konti za wanruao badala ya usezi so wanruao ema pesa wa hiba ikaru mabiyano kwa wanruao pia waishili wane kurde konti mlajao haishili wane kurde konti ye agent comptable ulio actuellement Comore Telecom ngena nkade nraru za détournement de fonds publics ye directeur ulo yabo o wakayabo badala ya usezi se wanru wao watu ezemali badala ya ubaze konti za wanru wao ngamjumrambie ukana ngamtoa wanru hazi bale shirikanga lo hasara
walisao le shirika hasara do androazi walio zaidi ya mahana maha aunda nyima directory ne agent comptable msongo jabu moromo morenga ele unga mrenga wandu waonde warumwa ni darusi amadi muato harmaza haziza hao mwende mwafanye blanchissement d'argent mwafanye blanchissement d'argent na abo nyinyi ndio wezi mlo yabo wakomwani ngamjuko elewaji harma swala mandeli kamali soefu na shaihani wezi wa kantinro zanuguza kantinro ikawa validi wa ne cour de compte wandu wando joka ujajusele shirika hilo lewaida rusize maluazihiba ranzoko toka secrétaire général wa gouvernement maluziba au hydrocarbure kazi tu tosha shangwanzo jiwangarie sedari shayhan wangarie kama liswefu mtimizi tena la shirika mtimizi tena la shirika ebanu omfungo wa sambi mfunga hada turma de fonds publics baina hanyunanyi baina hanyuna sambi amkera dhibara isa mbakana haina mru na to parwa nelezi na ikaondo ya nzao ya parwa nilo ye Komori rema mdai wa dhahabu ngamona onru opia banu wangu korlisa hasara haukawa kwa na uhundra zemali karna uhundra haukawa onru investise hunu banu wa hauze nyumba yeshato ya belulo serehini na idarusi kama liswe onru wa haiho wao sava kasi problem shabanu wa dhulumu wale taifa na wanu wa ulaze nyumba bonze mmono shamu zemali zazi zilwa hunulaya 2 millions d'euros 2 millions d'euros izonyi serikali kama nojo zirenga emunyika nojo zirenga si taifa kana nojo zirenga yawe Faransa do ahunda yawe Faransa do ahunda inde manaikao wangala tukufu wa Facebook FM osikwale wein omrongowo ntuni kambaba chenko hamara ya mwando omrongowo leo ntuni kambaba chenko hamara ya mwando ngamvunzo ye miko neanda ya mpango hatu ngamparo mzima miongoni mwa karibu wa hezi mzima miongoni mwa defenseur wa hezi mzima miongoni mwa kalimani wahe wakowa ni yezi baishera isi kutumjua shayo wani yezi yena gozi bi hauka haina zambishiha yetu mbandae na yabunge na mahamira ya wanambwana hata na leo kajaparone mri kaundo wa mwani yao na mjupara fakihimra dabi leadership wahezi ya jamu har masuala hamandalinu ikanga bu namna za ushinda ya jamu har masuala linu ngamjoni kafaki mdadabi ya jitamke harma mpango hatu manyasi fakim mdadabi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi manyasi fakim mdadabi. Salam ya mungu gawichi. Salama. Manyasi fakim mdadabi harma mpango hatu wale wainu wa hei Facebook FM si utamani wanru hamanda nyi muaidio siasa jimla ya hezi yemakatianu si umtamani ni haku ilimdore ngafunvu harma mipango ya hatu inu sitamani leo ni ungue yanda ya mpango hatu unu nike mzima miongoni mwa wandu ikaondo aidio ya fikra ya he siasa mshinzi ya he mhu wa he daula no wandu ikao do ya wazingiza mwanyasi fakim dadabi yensi hatu remo mdai wa dhahabu ne Banque Mondiale harma swala la détournement des fonds publics nana mauvaise gestion za he ye daula ya hatu yensi hatu harma zensi kao eze détournement za he fonds publics harma ze société d'état ngasi number wahanda ekaridu anzaru waze ze miliari na miliari ikaondo za hibwa ni madhoma na wa daula ranzi
2003 hata uhunda leo rakaujari kaze gandra ranzi 2016 hata wasuli banu ikao oandrika ongo ondo wananzali o winjini hao wanti pia ye cour de compte wa wasite harma détournement de fonds publics ye makatiano fakimre dad ye emergency ikao ihabiliwa ne muwahe daula rulona zaidi ya mahasita hata mpaka ndaba sainu ritongo na itupa sha ufusanzi shando kinyume ritongo wanazemaliza daula zitongo urengwa no wazingiza muwahe daula zaidi ya milioni 2 mapesa euro ya gama tulabo ntijubanu ni mzima miongoni mama simple agent comptable ya ziveha ya jahule nyumbabo ntijubanu manyasi fakimra dab Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hatwapirizo nezi we aidio imakatianu hasuala la détournement des fonds publics harmai citoyenneté économique na hunu harmai suala ilo wilo manyasi fakimra dab Humedi msaidie hasiteo harmali swala hilo Usufa Muhammadi yajikubalia parabelu hasiteo harmali swala hilo Siti Kasimu hasiteo harmali swala hilo Abu Ashrafi depute wa Hezi hasiteo harmali swala hilo Muhammad Abudu procureur mzamani hasiteo harmali swala hilo na hunu Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngepirizo hele swala la histoire économique mwanasfa kimra dabinga na omrongo efaliki no one ni emergence ya habilwa 2030 do utodoro muhono harmaza kesi za daula wandu renga zemaluenda zao o wandu zaidi wandu majana manena mungu mfukare na shenda na mungu minena shenda wanzo tolo hazini Comor Telecom bahar le shirika ngilo na deficit le shirika ngalo hasara na hune madirekter wabirabo harmezi yanzali haina mndwaro muhono harenge miliari tsonchashi hasara lo harmale shirika do wanro hazo labo mahana maha aunde ma directeur ne ma agent comptable watsongoro muhono harmaze kesi zale shirika wajiserve manyasi fakimda dabi ngana mrongo mwanama journaliste kao sina boka ya weti journaliste endelea parce que izoko onesa ndongo zinji shani gamamboka ya gamfikirini ngwangwe ekinyume endelea ya zekweli endelea wakati kao amsohambia leo banu imnisha imamwazali leo baja delegation ikao wakamika ila mdai wa husu kofe africanité bono ya deja abo wao si wajinga wao si wa Komoro sha wandu wa dunia ikao umdai unu kwa takamni kabure kwa takamni kokaimbu ya lawa na saba fulani au yembu fulani sha wakahunika hazina hazi ikaunga zifanyishao harmaye hazindazi manyasi fakimda dadi nam le président ngamuhambio haina zaunesiwa le président naswa mahani bamjoka zone saha endelea ya kindini le président Azali Assoumani a été choisi à l'unanimité en hommage aux réformes entamées depuis son accession à la présidence de la République bon aux investissements réalisés dans les infrastructures routières, électricité et notamment l'engagement de faire face aux défis et aux enjeux internationaux à travers une vision claire et ambitieuse du plan commun émergent 2030. Yabo wakahonesa hizo wao fumo wao se désespérer kao wa Komoro donc mazo naambia ukapande huo abole jawabu lijicha ya ukana jawabu ani wandu hindri wakomunika mdai huo wandu hindri haukamba africanisation wandu hindri wakomunika mdai kujaona mimi njaona wandu hindri wakomunika mdai wao mazoamana wahusu Afrika wahusu dunia ikao angalia armazi hazizifashi utitanganye mazamana wa Afrika manyasi waki wa mazamana wa Afrika au mazamana wa dunia wa mazamana wa Afrika ya bado kubaliana bien sûr Rukubaliana wa Afrika naam
waikao watundao politiki ifanyisha unaelewa hapo naam madhamana Afrika yabo abo wishia trofe kawetolwa yo trofe yakawetolwa aruma politique ya Afrika ya Afrika wewe uvumba madhamana wa Afrika yabo huo rimono juzi ndare mamdai ni makisali mashallah na haramamdai na bala makisali olande munye gwanzima makisali olande arengema opoza waya watapirizo yaweka leo ye gwanzima ya azali ne maopoza wa azali walo prison makisali ende hamde memdai yabo yo mbeke jazalo honyongani endelee mwanya sifaki makisali olamzima makisali olamzima shashimikayo ikawo shihansiwa shama esperi ya Afrika walona pouvoir wa Afrika watunde inamna e gestion ishia armo gestion ya he gouvernement za Afrika donc leo watundu harmo ago komori waono ino emergence ikawo yantame depuis accession et pouvoir ya hahe ikawo ngendao henamna ya stahiki manya sifa kimdada ishia amazo ngo hizo watundu harmaze domeni pia na upande wa hizo infrastructure onesa electricité na bozepare wende harmo santé wende harmo economie izo santé ewa ye santé manya faki wende harmo santé e omdera niko harmo santé ndaho de l'aptalia mde de l'aptalia maarufu wende wahamba yabo uvumbu kana wende harme sante yabwanzo urambie zila uoneso yabo shia izo uoneso yabo ngizo contraire ya hizo kao ngazambwao ne dunia utamega sabona dunia na endelea ya C20 hiyo ngamchohambia upanda C20 ila mimi ngamdute haku yaukana parce que bon mi do uka bon parce que wewe enamna mraishiao zila intervention zao couvre haku bien sûr l'ancien président Sambi msum couvre manyas faki ka clair msum couvre ekawewe ekawewe ngo juo monta hauandwa serikali ngo juo monta ya no dakika nzema manyas faki ka clair narsambia mcouvre mima mwanzo mdomba kama mcouvre nambe samba ukana Sambi haruma ya rapport ya Abu Dhabi ikao de ilo légitime à l'heure actuelle ilo ne mahakim haruma sur l'instant économique si vumbuandro ukana Sambi hasitewa 19 fois kajasito kanikoma pesa hasitewa ya ukana haonana na premier ministre mkoweti a 3 reprises hasitewa ya ukana hafanya misafara hasitewa ya ukana hasinyi dekre jabwanzali hasinya dekre shaka jasitewa sawa na beli kajasitewa sawa na msaidi ya ukana ngabo montant ya ukana msaidi armestant économique dena sitikasim 567 millions izo ishia izongo neso izo des procédures ndizo kao wono ishia mimi ngamwe izo kao tiwono au tidungo huziono dahu dungo andwindi manyasfaki ila au départ ila garanzori faidi runde mali rifaidenti ila l'objectif wono yabo kobala ezwana yotsimbi parce que banga mutsinchi ikangwa zifanya jusqu'à maintenant nartinje yombi tsimbi sisi ngasarmali swala la hezemali Sambi narukubaliana ukana narutokubaliana ashhadu an la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah narukubaliana Sambi halema pesa hahibi narutokubaliana nobaki amani ezinu Sambi ahibiwa eche zabarindini Sambi ya renga Sambi ya lo prison periode ya Sambi periode ya Sambi yondo wakati o Sambi ya oneso kangwa cadre et système yinu haivant de passeport diplomatique shia azime wa assemblée ikao mredo angalia selon les informations na Parisa c'était pour 4000 familles 4000 familles besoin zo china leo si bénéficier de passeport hiyo ikao si je me rappelle bien d'avoir moins de 4000 familles hizo bc eta comorien et china yumre harma 200 millions de dollars voilà donc yabo wakati huo
vahantiwa hamade namna kamwa ndanzeshe no vahantiwa sorto ya société ngono groupe ikawe pa si je me rappelle bien manyasi faki himra dabi no manyasi faki utifanya historiki ikao wanupia wazijuao ilondele kutusabu mlonilo hawe serikali wa lonilo makatiano ile sualangulo la ukana mwamba ukana sambi hafungwa suala la situation économique sambi hali ralinga mahakama maranzi ye mahakama amoroni na ratuhamba ye mahakama amoroni ya toa monta ya ralinga bi thibitishoka na sambi hali mapesa situation économique isharanzi no amjuhamba izo njuwao ezo juandazi parce que banu manyasi faki manyasi fakihi banu manyasi fakihi banu enamna oni so assemblée nenamna tuone siwa yi jake jaja c'est pas là ce qu'on est wala afanye le rapport sisi ngasarmwe gestion ezemali zija au kasjaja ezemali ziliwa au kasjaliwa qui a mangé l'argent zabarindi zilwa nindo sokaya ekawo ndoangalia la main droite ya sambe wakati huo mbufara Bashar Kiwani garme dossier Fakim Dadabi, jibune suala, manyas Fakim Dadabi, inutse mission, alia, manyas Fakim Dadabi, inutse mission spéciale Badruna Faki, unum pango. Ya hutrengwa katipia, rejei harma raporu, harma jao. La sarma gestion, sambi hafungwa suala la Bashar Kiwani, ishia. Gestion Bashar Kiwani. Bashar Kiwani hajere, daila dosar, ishia nando na Nasser Salim ikao Egypte wa Arabie Saoudite puis Ethiopia umedimsaidie manyasi vumbua sikubali umedimsaidie manyasi faki umedimsaidie Belu Abu Ashrafi yakauhuza yakadirekteur wa polisi zaidi ya miliari 2.6 milioni. Oui. Kiki kajaka yabo aniwoka nojo fungwa Belu ezemali arenga kana ujo fungwa Kiki kana ujo fungwa na opiango arme dossier. Oui. Naam. No wao shia Bashar shia umedimsaidie Belu wanungwa en exercice actuellement. Yabo josubuti mara. Gemdulene exercice. Yabo konojo hukumla. Kwa na hukumla. Yemdu au contraire, roulant exercice. Le seul habilité yowa tumbo zeshaya. Endelea. Awi wafanyia sanction, c'est le juge. O androno parwa. Humedimsaidi yabo mwambio. Humedimsaidi haparwa à 3 reprises. Belu yabo mwambio. Zonjwao. Belu des informations, est-ce que c'est des informations fiables? Fiables zakanti tuambia ni poursuivre. Tuambia wani shtaki e kazi namba bana. Amuniko chiffre. Non. Non, et quand tu fais Manyasi Fakim Dadabi. Manyasi Fakim Dadabi. Et quand tu fais diffamation. Harmaye loi et charte fondamentale. Il y a une procédure, il y a qui journalistique, n'a ne code pénal hatu, ngojojo on shtaki. Comment ça se fait? Il y a aucun maranzi, dans mes lezo. Non. Shainu Raji, Manyas Fakihi, Inu Raji, Manyas Fakihi, Inu Raji, haukana riwono juzi. Ngabo andwa video yabo ambao kaanza fanya kudeta. Wanisa armu na hindi na kanzo fanya kudeta. Yedeula Komori washtaki ulo hunu sono convocation ya Twaibu wa consulte yedeula Faransa yemruoye shili wa hunu bahe. Pourquoi? Non. Parce que il a c'est grave. Parce que banouzi mwamba aussi. Game c'est grave. Il c'est grave.
zinu jambo chenzo wambao zinu kati considéré parce que zinu hama ukansi la pizo mruja belu mruja la pizo mruja msedi c'est des hommes politiques. Ils sont exposés. Ngono wazwe yo kale mndo alapiziwa lewa mndo akazwandabu. Donc pour moi, ngafikiri parce que namna ikanga mi exposé. Manyasi. Donc badabaha de la pisa ntuishia. Manyasi faki. Ye trophée kaundu yanikiwa. Ye president wahe ye fondation ila Nasrallahi Balkani. Il a fondation, on l'a président Wanzali depuis longtemps. Il a tiré en Afrique. On l'a manzani Wanzali. Va le trophée communica il a. Il a tiré trophée Hebad. 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 Et hani kwa trophée ne bad. Manyas faki. Va ne trophée. Radio Jibiwa. Et kani kwa trophée ne bad. Et Banque africaine de développement. Et que trop fait Radio Jibiwa. Et quand nous trop fait les banques mondiales. Diabo que banque mondiale. De développement kujaona kaya wajiso wakati Shehani ya ministre de finance Manyas faki ngojwe namna wajise juzi president haparwa an Afrika armeso miaka na Afrika juzi hende havure mashishio he namna yentia hatu ila uzemani non ils ont pour parler le mois d'août Manyas faki et les andro Manyas faki ye preuve le mois d'août ye ministre de finance le ministre des affaires étrangères wa hentia hatu ngwalindwao harmaye commission ishia leo ya serikali ya banque mondiale c'est preuve banu wantu nabe jeze preuve si usomea monta za mapesa bana si unika dati si unika yewe unika preuve lo niyo Manyas faki unike preuve lo niyo ya hizo nongo ika ondu wa sababu tuhambie ukaba shakiwani afungwa nido eza affaire za husu citoyen hafungwa koti nido ye provulonio hindi mais c'est une affaire internationale quand il y a affaire internationale shende mana nzono hambia ukana yone mana bangu hambia ukana ye preuve ye rapport ya Abu Dhabi une affaire internationale uandrongo yabo pourquoi wanzo kubalizo zinutsonza nikubali Chami me prouver hangu ngio formel. Ewa, hangu ngio nrabu. Là aussi c'est. Mimi il est condamné à vie. Par contre, mimi bunaambia. Ashindi hafanya. Ya bomo nzonoambia ukana. Bashar Kwan, ezamfera ya lie za kamfunga tile zamfera za Komoro. Ola halie harmanfera za Liba. Ya bomo nzonoambia zo jua. Halia harmanfera za Liba, halia harmanfera za Ntsizinji. Ezamfera za Komori zileza mfunga ukana kabajafanyilwa mahakama ya Komori Manyas faki na rejei Hermanos Olalin Manyasi SMLex yo keti Komori ba yes SMLex Manyas faki ne Elezandro baba nu mazamana serikali ngo ishiao ya bwata naongo tongo utse na relezendro Semlex zilati suala la Komori lati kejaranga ze passport za Komori ba ilangilu harmanti zinji za Afrika ilati societe bula sababu Komori ila warma television ku ya Belgique ya ukana Nsinga za Afrika Nsinga njaba keja vumbulwa na abo wakati huo c'est Bashar Kiwani siwambia ukana yesemlex kejavumbwa e Komori ba ilati societe hamande offshore hamande kejavumbwa e Komori même il y a les affaires de Congo puis shade mana nzono hambia ukana Bashar Kiwani kajajonda jije wa yafungwa adhi hele swala la Komori na abora haka bujafanywa mahakama yabongo tao yabongo taro mwele swala linu mimi zinanzona ambi ya affaire ya Komori jouer mana ya Komori ya kagrave parce que si c'est le seul ikawa sambia motorizo ka tu peux faire les passeports
n'importe indini Elezandro utsambe n'importe indini narukubaliane sambi hamnika narukubaliane okana wi sambi hamnika hafungwa yabo wi nge sambi wishma ishia ranzi katika umuzisa na rambe okana wi hakane plein pouvoir manyas faki hakane plein pouvoir hamnika wishia belu dakika wishia belu hamba ukana swala liston economic linu linti swala jangu swala lona wangu wenji na filizinji o wangu wenji wanu ikao belu aka concern izo akahamba wangu wenji wanu ye impliqué sambi waeche pourquoi wangu wenji wakavumbulwa walio msaidie walio Abu Ashraf walio Belu walio Muhammad Husseini walio Azalia sito yabo walio Ikililu walio wangu opia pourquoi wangu wanti pia walio en liberté, rien que le seul sambi d'aller en prison pendant 5 ans, il y a privé de droits à pire. Maintenant, c'est Fakim Dada. Oui, mam jo kayaba maketi. Yo tito jo kondani wanduon tipia sadima. Unelewa? Donc, yaba manteno Harmama Hamitsanu, anketi kondani mrumzima. Harmama Hamitsanu, anketi kondani mrumzima. Shabanu ishi yabanu sambitinde ya kiloar mwendi niyo. N'oublie pas quand on a dit le vive Mamadou, ou pia watilwa, chanda bokao kwa tuju, chasambi c'est normal parce que c'est le cerveau, on est président, on est urengoze. Manyasi Fakim Radad. Oui. Ngojuesha funga Bashar Kiwani Koweta kusujua. Niambie. Ishia ngojuesha mfunga kusumjua. Pour ishia pour de détournement de fonds, plus on a une falsification de différents documents officiels. Manyas Faki. Maranzi Nwambe shafunga Bashar Kiwani Koweti bahatrishe signaturi ya Sheikh Muhammad Al-Sabbah. Mfaume wa Koweti hatrishe signaturi yahe haisinye asono ishondesha mfunga Koweti maana shabo no endongo ya Komori kecha tuwapo hari hauka Komori kapacha kama bulu anketi Komori anketi ya bulu harumwe suala linu bande raporo ya Dhul Kamal yafanyiwa Moroni ni raporo ya Kaulindo ikawa ishaziia hata mpaka ndaba sainu ye mahakama ya daula ya Komori watojo hundanu suala linu dabukana kwa jakana elema wakauli ni raporo ya Abu Dhabi. Raporo ya Abu Dhabi hija ngiyo na mahakimu waloniyo ikawa ya serikali wanza watu mhono kwa jashundo Paris ya boleo ikawa jabanu ngwambu mimi ngamanzuambe banu ya ukana mimi ngamanzuambe banu ba owandu wa defendeo yabo ngwa hoshili yawe makatiano owandu wa defendeo ngwa hoshili yawe no harme emergence wambe ukana wivumbua mimi ngamanzu wambe ukana banu ezemali nazivuba banu kana ziliwa zonrabo ngamanzu nambie banu ya ukana ye 500 ngamanzu nambie nyamanzu wambe kai zonrabo wakati uje wakomori ngwa rishili yao ngwa huju wao ngwa nju wao owandu wa defendeo ngwa hoshili yao ye mahakama ngwa rishili yao makatiano ngamanzu nambie banu nane makartas ishia nane ze document bala tuambe kana eshanziara ntsosa ze document shana mbao zinu ngamlindo prononciation ya Sheikh Salim ishone shanzia basi shaleo emanansoma ze shifru zinu ilo wandu wasome yao wajuendro haukanga amini ya ukana ngwajuao ndo emanana hambia ukana humedi msaidie na stikasim harmali swala l'instant économique 767 millions. Et maintenant, on a ukana. Il y a vraiment rejezo. Rien que ce chiffre restaurant économique. Rien que ce chiffre restaurant économique. Et maintenant, on a ukana. Yusuf Mamadi a dit pour Belu. Harmale suala. La restaurant économique. Il y a Wishando Manyasi Fakim Dadabi. Et maintenant, on a ukana Belu. Harmale suala la restaurant économique. Ngarelwa nao milioni fulani ola hadisi ngeabo o wandu Belu aya zamba inungio na volezi nji na wandu wenji na mbule mahakama
mahakama ngono wanruan eze shifre zenzi kansi ngizo bana uneleze mbandongo nzima harmaye emergence wamba ukanaifanywa harmaye sante wamba ukanangiyo harma zinfrastructure ikao Junaidi wahemamwe harenge 2 milliards mapisa shikomoro hambango ndo ya hule motori eze motori hizo ziwaswili ha 200 millions wemba tsindami wonde cour de compte badi ya ukanango ambwe cour de compte wamba nrabo tena ikao eze dossier zinu ngizo parke ya moroni huono kare metsumu wanrua fungue tsumu hidzani uneleze manyasi fakihimda da huono kare metsumu badi ukamso joambia wa komori zinraji wanrua fungu ye tsumu hidzani sur 2 milliards wenda wahulwa mapesa moteri za 200 millions 1 milliard 800 millions za rengwa za tiloho maboshoni ngujuka urambia huvumbu asante banu haina usiku leo jana un officier de l'armée nationale hafanya opération Nzuani hakautorma kwasa c'est un officier hatorma kwasa wa maori ici kilorma kwasa shambuka wandisa ze démarches zahindi nge pourquoi santé ilonjema komori manyasfe faki kwamba ukana haremamdaida au niveau de santé tout va bien zabari au niveau de santé tout va bien une simple opération nge bidio mdotorma kwasa yende afobarini hamayot na bomba kana remamdai relezeno Eze démarche au compte mamba izengi. Eze démarche au compte mamba izengi. Ze démarche zitsawa. Jango tout ce qui est démarche administrative atahunu wono. Manyasi fakimra dad. Fakimra dad. Huvumbwa swala la santé ban. Manyasi fakimra dad. Huvumbwa swala la santé ban. Huvumbwa swala la santé. Ema dhamana wada ula pia. Huonekana juzi Belu hakalarinyo har masuala la santé Muhammad Ismaila hakalarinyo har masuala la santé ye president wa cour d'appel hakadar salama har masuala la santé ye procureur mzamani hakadar salama har masuala la santé rais Azali haina usikumto zungulia har masuala la santé idarusi Hamadi ngobonze har masuala la santé emadham owa komori wao huoneze maitena usukungola Dar Salama zinja komori har masuala la santé ebanu mdai e komori ya remar masuala la santé hindi relezeno manyasi fakimda dad no manyasi soka tola mdai wakaonesi wa high gestion globale ya husu pande rende la arme emergence manyasi faki emergence pande wa santé yokoli ngazimkinishaze problemu hizo tudozo kaya imamu Azali qaddas Allah problemu za husu santé d'ailleurs izo zikaone haranguze guvernoma ngasi armainu idafiyo eze guvernoma zabira kujaka uzidafi ngasi armainu ridafiyo manyasi tagaf manyasi feka baada harekonese shasa solution et solution d'ailleurs l'hôpital de référence Kangwe Tsawao narkene mwanta hii l'hôpital de référence ngasina mahasita l'hôpital de référence ngasina mahasita na bala karin kamia ya ukana dans 2 ans wakumorgo jona yemifano dans 2 ans wakumorgo jona mifano ngasina mahasita auze 3 ans hizo changement zinji arma hindri changement dai ngasina mezishenda manyasi mfakimda dabi ngasina mezishenda e mafundiko jaliwa pitusi wala goroso mafundo kwa liba 40 euro na 60 euro shabala hambare mamdai sababu de gestion shabanu hambare mamdai sababu gestion et gestion ndonda hii urelezendo watama médecin wandu waformewa mashallah watia zenongozo nziani mashallah formation hiyo kena ujofanyisha en 2 ans ujoka pour préparer médecin il faut au moins 7 à 8 ans mashallah ishia aho ujoka wakati toka unda madoktori oshinda wake na washindiwa walekeze komori au mashallah ma médecin yabo il faut compter zengo iso harma 8 ans mashallah rikubali namna yo rikubali mo gestion ya santé armo gestion santé rikubali manyasfaki harmo gestion santé rikubali ndio 100% na rinjar mo gestion ya création des emplois zaidi ya ulaonanera iso ya daula zaidi ya entreprise shiwi na majana mane zikreyelwa en 2002 jusqu'à 2021 na 2022 na hunu huonukana waka ya greve juzi
Comor Telecom zaidi ya majana manena mengo minane na shenda wakanza tolo hazini bahari le shirika ngilo na deficit de shirika ngilo na deficit watele shirika ma deficit do andu majana mane walo abga sana zaidi ya 10 au de madhomana watongo hujabo romi hono urenga onda zao relezero ramas olaib ngao dakoru onrazwa wa Comor Telecom abunguziwa bali shirika ngilo na matabu au nge pasi wao emamudiru wajabo walaze mali nge pasi wao wasezisewa relezero manyas fakim dada. Non, les solutions seules wandweka on sur le terrain wajua wandweka on va diriger ila Comor Telecom wao wandweka ndaona zinu service wanu syndicat les services sociaux zoshina ndo joshina wa kensi etabuke tiabo yoti syndicat na solution zemalize Comor Telecom manyasi faki zemalize Comor Telecom haina directeur ya jab utongoro mhono erenga yen wazingamanya ole shirika wenda ole shirika deficit de wanro hazo wale wonyile dahora nzimana maha walibora limengo wari 50 euro na 100 euro na jau aunde ma directori ndotongonu mena directori horo haba le tswabila rede milliarderi relezendo manyasi faki mimi upande wa gestion yo kaleo ngabo ma directeur wa jau kutuzijua tena kutuzijua uwenzao kutuzijua njamba ukaya ntuzishia njamba ntuzishia kutuzi amin tant que marango tant que ntina preuve zilo formel zo shindane o ngeba de preuve formel tinde cour de compte eba no wanzo kana preuve formel je wanzo mahakama rengo unike eba ne cour de compte kazi jatosha sinamjua na kuze mnu jezo njamba des solutions kawe parihani harma hindi bien sûr solution hindi kanza batolaro majana mane sijao no syndicat wa hadisi ndanu ne direction ngo juena mna wabewa ngo juena mna wabewa wambo ukana ngandore hadisi panda 2 mois runde solution mwende zanyu mangare societe ila yabo watosha oditsoni wishe conference de presse afanyulwa leo enda dunge conference de presse afanyulwa leo yakawakili ya mshawiri wa directori wamba ukana rihundu shawiri rikaanza mezi 6 sharamba wa demando mezi 6 shawamba mezi 2 rihunde namna yokana rimdetasheni ishia rimdetasheni mwangarie societe Dar es Salaam yabo mbuzo kufanya maha kumena mfukara harmashirika badal wamba ukawangare societe Dar es Salaam hai wako idarusile mwenye societe ngabo societe mbili idarusi de mwenye societe nettoyage et mwana mfome de mwenye societe ya sécurité mimi sina preuve yabo wewe yabo hizo nambao ngojo jombe kana zina nambao nam engineer ho inu hamba zinji kaombo wakati mduzi soka ezinu zundo da ubi information zinu kaomka sina zi verify donc mimi kuna ucha mwa piège ntuta mwa piège no mashi ngono shaizo njohamba ngamabo iso kaonga mono nizoni shiao ikawa mfikiringa zifanao na kweli donc izo ndizo njohambia masino kapa tionea ila hazi hao miukubali zila ufanyao miukubali mimi ndo wambeka miuhonesoka we journalisti kao bon andi se hazinu nangu hale ziduzi banu wandu wajaneze yuko zinu warengo ambayo ma journalisti shanga namna njuao zindongo kawa handi sarangu hale donc ya wemeti ya journalisti ya journalisme ya hapo ngamu respecte sha wakati miujuzisa koma mwanadamu woi ahonduze ze information yote nda waweche yu hata serikali wajuzisao yu hata serikali wajuzisao wale mana mimi mkohamba ya muhambe mwanyasfaki vanu aripara vanu rongo vanu humedi msaidie haparera iswahe daula wa presidence hambange lazimuo fakihi ya dorongoa ya do shindana na ndu wajua katushindana nao tangazaji haringe bidio udorongoa udo shindana na ndu wajua shetabu vanungu mano nawe daona weu hombeni aningena umani baina yao yabo muhambiezo ya hamba yabo muhambio kana jini bahari beti salam mwanyasi faki humedi msaidie hamai amani yao daona isa iwasfidi haukana aureme muhori haukana zila nkalizi ya kujwa uzamba
hamangu nikozo kaja unjo itwani endelea msaidie mwanama mwanangu kao wa rilamala huzima shati mimi tuonesokaya politiki yae ngono ani wakati mtu kubali ashale au kubali haukana utonoka na ngore munkalizi je namna kojo uzirema ya boba hamba ukana ye mrudo hii fakina do para irongoa bondo lehe ngoma ngoma pamruki mwambie ukaya mimi sina to melinda minaye choka ula mwanzani wangu sha wakati banu yede namna roka banu bazima kura ona mo parti socialiste na kura Jospin na kura tidindo bila mais damina dobi umejimsedi ngasi haruma jazz nzima le jazz kawe baliwa azali hiyo ikangeza mawa wasuka za masoti ikangare yao sisi ya so shale wo malgré tout lo manu akanuo baisha kujapara mwale bunjilio juzi baisha ja utowar mo president baisha emrunda hajanzo fai ku leo hakubali okana garanzwa ndo amanda wanu wende mwabini mwamsaidie ya renge masihu ya rende mtsana ngasina satano na daka 45 za masihu shangela zimwe ikenga sina satano za mtsana holiho msaidie na emanyasi Fakim Dadabi maraba menji manyasi Fakim Dadabi wajitamka harmo mpango watu wale weinu wakomori wao yakana kweli leweinu rinjilwa yabo bandi arishi manyasi Fakim Dadabi ngarjonika ele jawabu ngulo na manyasi saga franzida iho Marseille haukana walobeti salam wakanti ngo arishili yao yema katiana manyasi saga franzida iho Marseille Manyasa Gaf, salamu alaikum. Allo. Salamu alaikum Manyasa Gaf. Alaikum salam mwana Badruddin. Ngano madepita mwa show mwana Badruddin. Ngano mrongo Manyasa Fakim Dadabi hamdefie news kwa leweni. No umuvumana waliyo tabanu na kahazanu rongoze. Naam. Itasio ibese hapuendili. Lukaya ya mando fatrigu kuda lukaya zinurambao zindeze kweli asha aziharaya aziharaya davili hawane saukaya kusuta umche harmapiesh voilà kuda lukaya yemru wanrabo yesidoma na wasiata shaye mru wa ufarizi shara hosi kuenze faide za hae kebenga dielebe ya lebila hudulu mikuwahe masdiwa na hosu kuwa heko jaja Shaima huizo mimi na kahazani weneze sikahazani uzise eze faida razi hundra na mchwaiha mandoyi mrika wuma na mkomori ya kaulazini kele ungu belilio ye jaspora rikeho midunia hahe auwe chwani hahe ripengao shaya jabania mbawokaya ye komori ye santengio njema baada risalama mzazi wa hatu mtukufu ngure koze natija za hemasi waneze faida kwa mokomorida wa sante uo mshiba ulo mziro zao ya kweli ya sante ngiyo njema shatu aminuka ya mejahazi na yati ya harumaye ze komateri yavo ajosubuta pashezima yavo yene mshenro wana wasekomori wende wafanya teretima iho ya takile zisita donko Zeparezilio, amahame, ya juyu, brankuyu, mitamihuli, washe mbajini, msuami nukaha dosumuta hule gari, nende global transit au kontra sudi, ya livahize. Donko, amenge yao, wakati watu hurirega huo sipria rusonihi, sababu za faida, arizi hundu, na sirika na utungu, shara kuha kubalukaya zindrambao vanu zo kweli, shawu mfarikiano ne dunia wasumani, ne shefulishahe wazowa ritowe nyumba zole menguni wari khidisha bila habari, hakubalukaya, wamsaidie wasumani, Facebook FM, ne shekundishi loya wabao za tabu zahe masiwa wakomori wa waaminiwa zo wabao zo kweli. Hapa kia mga shukuri yao mwanama Badruddini, fikira waipari sahusu kwa leo haina mnana la wanjiba ili ya kujibu vanu ya tasio pia isihi asabure za faida razi huda maraba meji ashahuishia hamba ukana zimwamba wananga mtu wamba ibata asha anzali hare mwamdai umthibitisha ukana zenongo tuva biebo nsiju Manyasa Gaf ababa hampi college endelea mwanama Badruddini vanu unasijaka urongwa hamba ukaya mali mlingo shade mali ya halali shahena mali ya haramu uo mshiba wa talati za mruhum duniani wa talati za mruna akhira
kadhalika hodhulumu mrumzima yosi nyangu kadhalika hodhulumu zisiwaza kamili ikao zozine shashe zima mgugu joshitukuza na de maore heza tijarazi hunrasiwa na wakomori donko shezira ruzaba kibizo mshibani abugabo kanzano nesoka ya kena ujokira sumani laene mrumshe nezefani wadore ngaze maliza hatu na msaidie ne shekundisha hae wenda we heji hasibabu neze maliza hatu ila si heji ula mracho abugabo mime kanzano nesoka ya netabuzire muwa na wakomori yekomori ngio harumwa mshiba manama Badrudini asumani ngujochwala renta zemalisilo yabo ya uchilizio osomo wana hahe ya wanomeo haramaze posto nkuzahe zidara za hatu yendende ya hule mabandi wa Afrika ya hule na kostimu ya wavaze ngwachilaza ilabala nguni kwa kostimu parujuru ya wisa 50 euro ya wavaze wende warubeba ula toliho walifonde wachewa mbeula mdai garani wanao shamdai ehelu kautoolwa wanasilo walazimu wadaleo mdai ula mana tejawa sobala ndrabo wacha haruma ndrabo wanawana ndrabo subhanallah ila mali ya soka utoolwa ya sobabula mipango ili ya sobone sokaba nieke raisi raisi hiyo tidena mna ya wende santi mwanama Badrudini asumani wendo sesi haruma ujinga yensiwa hiyundu mahamine ya kamili chulo haruma masteyi na mdondo haja hono kaya zile kutongoza lazimwe masiwa haja ngulifuchari nafanye zitendo ikawo za upayensi sheho abongebo na ele wokaya shake ason turu marawa menji arunde hana moyo lazima keturu ya hengecho huja na sisi ya mwando atarichoka doju shemaliza hiba na waruwara la hichwa ye ya mwando de ensi Zabarindi nesia hatu wakahipa show harumde dunia riso jua mahamingavi dorjoshi na rivaze nguo irejei harumaze kanuni kawaida za ulimwengu heza wangwasuma ni pia ya hipari marhaba menji mwanyasi mwanamkumuri hamando la ulomanga uonawe rahaya manga uonawe heli ya wende santi makruwa mrutani hobo fakri mradadi maudo wana wakumuri watotuwe heli kulova nuru kwa ukawa tamana wadetu hawende waonese tartibu zahensi hatuwi juse alafike leo ngochobera mbia mnyanya na uvasi na ndrabo huzisiwa za baridi ni zambia loprizo mahamitano na henge na wandumengo miraru honda mnengo mile wahele suala la mfungalino eze longo zinongo zikonferme ukayazinu rambao na ziprevu zilio kweli au ndrabo Katu subutuji mwimana beseye asumani kana humnike posto imisuku ya hezawezi yabo yengu nuka posto indrini gujuka nuka posto jema nyasi sagafu na hunu azali hamba ukana malgré tout haina mdula nationalité ya Faransa kana ujanda kandida harmayensi si presida si député si gouverneur walona ze séjour kwa na ujanda komori wa vote ebo wandu wasaidia wa yezi hunu uongo isaidia joy hunde manufaa ndini kama udu nduka na ujoanda kandida harmensi ya nduka na ujoanda député harmale gerala nduka na ujoanda ya présente ye droit citoyenneté kana ujo vote harmensi ya à quoi ça sert au androuan ebanu faida androuan wa shilena mwanzo ngo zinini do ukaonda donu mwa ministre wa hibaze malo jaza ba hizo ndizo waonao ndusona nta droit ya vote harmensi yao manyas fega sagafu mimi mwanama Badrudini kaizo sumani ya hamba uzistehi kaya mreka na kartasi ya Faransa na ujua henda haruma voti yabonana yekana kartasi ya Faransa asumani katine amri ende adambe mrumoye itada mdomfuda ni mtowe nyumba zole menguni tangu amboe haki Manelewa wakaja uhusu Saudo kage na double nationalite ya vili upande wa suala hamadilo ya umasikitifu ikao mwananyasi fakimra dabi na elewokaya heni makalima makirojo yosa vanu yao karsurongo za fakimra dabi mwihidi ngarongo zao fakimra dabi politisien fakihi mra dabi ngarambao rongo za politiki shaka sunchia warunguoni watalo na mbaba na mtaze shawaru wanjao nguoni vanu
wanuwazala ni politiki ikawa watu sisi na defendo politiki donc abuja wana elewo kaya za rongo hizo za haba kana paroka depute kana paroka ministeri kana paroka raisi yaboza rongo hizo pia tamrulo na karta za Faransa yatini kwa posto ya ministri kwa hiyo mruni kiweka wewe ojo vote ekawo vote ekawo mro vote ngondo waniko ministri wambo wanati no wendi donc abuja abo swala hamanda jinu ya numa skitifu ya hundaye sima na mabatrutini kwa ya kaya mrucha fakrimra kabika suka harumase kweli usoni mwana wa Komori ramba ebaneza runda zino netia hatu mruhamanda ulovanu mahana maha risoutu weka parada monogramu huvele ha 50 euro kusaidia Asumani 1000 francs za beneficiare 50 euro weveleha abesebala ngiyo 3 euro 90 ili frais Toko, shamcheba numchorambi ya mnyanya na uvati shaleo manyasi sagaf waziri Humedi Msaidi haparera Iswahili Daula hamba ye mrundoi sagaf fakihi mdadabi na dorongoa ya doshidana nale tengo la sagafu no andwa hele jua hokana garanzo andwa nkalizi hama fakihi mdadabi jabwe sirkal walona un mal pour un bien Humedi Msaidie wa mruni yao hosoni mwa Komori Msaidie hakana namna indwa jina ekati do upara ya saidie mruandrabo na nkalizi hamadae holiho Msaidie iho beti salam jini bahari harambi okana ya mrundoi shabane tabu ngamina umani wahangu damina ena weu ngilazimore aranje no fakihi yake hosoni ya doamba zendo gozini manyasi sagafu ibade za huo weu shukatere ya huyo msibate na waunda ya mahame noko upande wa ile swala mandi ilambo tiabu kutoka endendea bwemetia ya hea do ya dorongolea kwa krimra dabi ondoe bahatile wabu Msaidie lalana siruhe ikangwanzo na mwiretiche ya jea explose metia ya hahe ya dorongoa sheka de Facebook FM inu tuwambo kekati ya uhunda maudu nsojo tintabie San Charles na Roma mbuda na jana uraye manama patrusini taweka hao ye mipango ne ilmu ya hao ne tekniki ya hao no journalisti wa hao chukuba aliyome mboni mweze longo chongezao ni lakao chibano haze longo kao do tichirio harumayendi nanda mwashida wa Pierre bwana oi hatara mchuwete nrabo za hayo kawa imrumu rabo hata dunia ile chuchuli chelikuziwa angia wembavi ya hala ya haje bavi ya rogo harongoa shaka na urabo na bantena wamrano wanuwali zencha chachawa ambaino radio ya opozitio wanunga jurongoa ya wanuwa chobamba kweji maraba menji karna utoku arborenga wetna wachwai waza rikawe makanima ya hao katina maana ngarla kitau wakati karsente kairiwa do hamba kairiwa ke confrontation manyasa sagaf wati tayari waje wadosi kiti hazero hoza kairiwa ke confrontation mafazalu wambo mnyanya kairiwa ke confrontation namna inu yadotekeleza fikira za henti yerdicha na yeka harumwe kweli maraba menji sokari minga mwanzo asuma yabona mswandani chazize asuma ni Msaidie hata tunala nasi lilipasue pichao maraba menji manyasi sagafu ngamwishiawe manyasi ngarutoro kwa mdongo nike manyasi mrajina na hosheleze manyasi fakihi mdadabi ya ukana ye badi wao chedo wakoni kamrundai raisi mdai ya gestion de gouvernance sawa na nchi ya Ghana nchi ya Rwanda ikao waniki wa mdai de bonne gouvernance ne banque africaine de développement sha simru ti fondation itona hata fondement juridique ekale umanzani wa azali hende harenge mdai hamnika yojabu hamnika makisali sha ebadu wa oche raisi wa Ghana na Paul Kagame wa Rwanda warema mdai ne bad Banque Africaine de Développement he bonne gouvernance na singa ruonao ye Ghana ngaruonao ye Rwanda ye namna rika usaidia Rwanda ndo kaufahanzaya no abasane Rwanda irende ha le petit Londres de l'Afrique iyo de bonne gouvernance shati ndezilio harmansi ya hatu lakini emwanyasi fakihi mdadabi hakana haki ukana leo harema mdai ni Humedi Msaidi harema mdai wa daraja za juu harema nkalizi ni Humedi Msaidi manyasuri para salamu alaikum alo namgasida sana do because
manyasi ya parabanu ya mawasiliano ya unguha mamatu mama Zadi bese akatsa harenge wa mdongo ngarjo mpara mama Zadi uri para kwezi ngano mdongo baraza masiu ngano mdongo mama Zadi ngarashukuria unatena ngarjibirwao hoi mfakimbrada biashkuria rungwa mbavile uonoje namna rungwa msaidia para hambe mrundo hii maskini wandu wakabanu wanu mantie waunawe hendi nsiko hende siwa watunguda za kweli fikirika banu wafema tudwalo kumori watu na mwenje shawano lo mwenje rikafikirike matao katina marongo jetena badi mwana demo na kalizi beka balale wakawizara karaka rungo ya mbeka ya asmana zalani kwa mdai ani kwa mdai ja na kaula mdai weda wahulwa kaunikiwa ili ula mdai wa fondation ulande mwanzanu wahe maana katina fanyao ulande mwanzanu wahe ula mdai haula ya ula msindishio ya ukana du angalema bani haho angala Rwanda angala Ghana angalia zenda usoni angalia mzaze Sulma wa Tanzania hao angala rais mzamani Makufuli ani ibala quand même afanya performance ja Paul Kagame wa Rwanda Ghana Magufuli na Sulma Hussein quand même afanya effort ba Mazadi Rwanda kalizi habala pitali habala muhenje asmani azitiada sede de la pitali ya Dar es Salaam ya kaza ya Ivumbo mwebenza Dar es Salaam ila ya Komori sababu ndio wa Dar es Salaam mwebenza kalizi wabatifuate wana hata njaka kushindo heza hai namna je mama Zadi nono namna ya lekezazo nongo no trop hakimrada bikuranti mwadoshinda mwe bamba ndogo nzima bachi nzima ya kweli shamsiso mtoto jahili ukavitu kalizi ani hajimlisa kalizi kavunga muziki ya sabige na ntoto mfumo mko mtunga utaji panda seka mjua kwa sambi ya rengo ya fungwa zifungoni hili ila gamjuao akutona hafanya hapa ani mama Zadi kujaona kana hafanya ani kujaona kana ha marque point baada harungwa banu msaidia para president ambao kana mndundoi na ritowe urenge faki hiba mndundoi undori manzao yado shida na nwandu wajua baina mama Zadi sagafu ntonto ngaranzo mndwa ani imagine mndare mamdai nimsaidie mdai wankalizi nimsaidie yabo kamem hafanya point mama Zadi afanya presha bure ukoti asmala zalisu kusebala kauria kiki atijada hapo kandidati lemana kanda kana olona nationalite kana votiwa yolona sejur kana voti dari hapo fatiha hajabu harawe kana chamba badi yeye akabalanza linge mfaransa balanza linge mfaransa mama Zadi balanza linge mfaransa shamba hatia preambi honsini me décret yokana badi le président en exercice sauf le président en exercice mama Zadi nam ndeleo hanzia honsini me décret ka huisinye harma article hanzia fanya preambi honsini yokana badi le président en exercice da juju da candidat e kanga na carte ya Faransa maskini evaru wandu walona nasira tashfara kwa sila double national tashkomori anafanya tashkomori ndio sokola toda ibango na shfara kuna jo voti shange lazima ukane carte d'identité kaonde komori uifanye utema pesa wanike na abo kana hufaimba nongo ekanga ona séjour weti mkomori ekanga ona funga mfaransa ko johamba ole weti mkomori shange lazima udoli ba mapesa mama Zadi yentia hatu exige warni kwa mdai wa dhahabu har madaraja ya wizi jomdai fakimra da bani koleo ni humedi msaidie wa hezen kalizi e banque mondiale wa exige yensi hatu wa ke transparence har mai gestion de l'état jabo koze société d'état gizo miongoni mwa ndogo zalawa wa handani har maudhulumu le taifa zaidi ya milioni 2 mapesa euro un simple agent comptable comme Telecom hazibe ya Faransa ya jahule nyumba ikao yedaula ya Faransa wa bloke ze mali hizo ilwa juoe ya mahala ze mali zinzahedi mama Zadi nga wana mrongo nam garishukuri yawe ze mali hizo za bloke wahu hai sena mana
wo manadamu wapeuta wanu watakuwa wandu wala hazini na vuta wahibize malizo wandu wajua huleze nyumba za Faransa watu jua kwa wanu wajinga paske eze nyumba za Faransa hizo hula hizo wa Faransa wote ndio wasizise warengi kwa jauna president Mwafrika ula nyumba hone heri wa msizise wa mrengato pia kama kloshari siji vale porondozi vokata paruvira anatela parufanya mission wanukuri wazulumu wananyao walukumori waridi walusihiru ikiamu wafanya hindi kama ngo watu wa uhazini wa wazulumu wafanya uhazi wa hundama jisiri zevu zao ili waunde matisa ya halali sinda wao walula watudu parukure hii mishahara minene waloniyo wizi kalifanyando watia ndini ya mufti la shabu maji kwa tukabu waishilia mama zadi ristanfiro rifanya ndugu zamana baba nkatufa maulu shwangu wano naritsahe mdada biswali ya jikubalia kwa Babachenko haukana balale orimwambia na kana rifanya expre rimenye eanda ya mpango hatu ritsahe fakihi mdada bi ya jamwe haukana makatianu wandu wahezi makatianu wa kanti ngwa harmonika na yemihono juma hizo ikao fakihi mdada bindi ya zamba shanga tutsa hamdada biswali ya jikubalia kwa Babachenko bandarishilia sagafu ekara haka jajitakalisha Mwenyezi Mungu imanyasi mdada biswalihi ya jukbalia para Babachenko ngarjo utsaharimnike omrongo kablia haukanae saa 6 isa itedaka mtsanu hunu ulaya Faransa imakatia mkinisha haukana imanyasi mkinishiyama nyasi mdada biswalihi ya jikubalia para Babachenko haisaji tawakalishairo bana yabuliho mkinishiyama kana jitawakalishairo bana ngarjorenga manyasi kao hari parabanu wakati ujerni kentonto womrongo manyasi uripara. Salamu alaikum. Naam, alaikum salam Badruddin. Ni Nurdin Ranzida Unupari. Manyasi Nurdin Ranzida Unupari nga wana omrongo harma mpango hatu wale weinu juma omdai wa dhahabu ikawa ensi hatu uremwane Bank Mondial hadaraja zawidi nana huende sanai yensi kinyume wa homdai ikao uremwa ya raisi wa Ghana nane raisi wa Rwanda Paul Kagame wa Rwanda nana wajau rinono gabuandu wajifaharishio kana hari raisi kuna zalasumani hani kwa mdai wa Afrika ya heze nongona mnazendao manyasi nudi ni ngano mdongo Malama Badruddin maraba menji na mintina ngozi njizo hamba na wambio wandu wafanya uzendongozi inu weshangira raisa za nye zendongozi haya wakazani weripwashe wa harumwe dunia amchongorenga mfano kwa leo tika harma formation tika wadisimina wanama wazungu tika avance ye fikira yokana wazungu ranziva la hata leo kwa turiva nafasi raenshi haukaya wardunga wabarnika indépendance et pourtant wardunga watawasa inueri rende impossible après quoi janibule na timizi wamba me écoutez c'est vos présidents qui sont corrompus jusqu'aux dents alwatoni bwenamna hii na relezendro yani mina wazungu reka hadisi leo karma formation ti valanga hadisi politique à la fois tsunami yani hadisi politique kaone sakabati akahatake mwananya chaongo admeteo ya ukaya Faransa wana system politique ya ukaya kwa turansi Afrika ya jidevelop yongo amini cha unakaujeleza kwa janibu la timizi wanikausha baukana écoutez c'est vos propres présidents qui sont corrompus jusqu'aux dents yani wakaunambi yani wakaunreme direct marani jatimizi yokaya emara isiwani wao wai si wanuzi sakarwanu tuviendu si vumbu wakati la wakomori njari
directement watsehe yani genre wajua wezijirio watsehe yani wajua ngwaona ze mouvement zifinisha en republique na wakati ngwaishi yao ani réseaux sociaux ke jatataza zingo hizo yabo ani izo ndongo bokozo usikitisha hakuwe sawengo jiranti zokaya banu zinondongo bokozi baki na sibahi inga demana bese wandu waluno nafiki unu waribaza ematu chez portable ndongo zijulo ngarjuao manyasi Nurdin rifanya muhimu leo rinike ribwo mpango wa hatu rinike mru wa serikali udafie serikali habora jua izo serikali kaondo azipanga valai manyasi fakrimda dabi timparanga sina nsundaro kajajibu lewe yunu timparabo jioni wae hanipara hambanga mitayari nrongowe na vala kabli ya ukambenge tayara rongowe tijua ya ukana hapa konsultewa ni belu na wandu wa serikali ya ukana ngebidio endo wa rongowe shange lazimuo we insiste hata ujue emrikao danikao badruze ze information ngelazimu we insiste banutso bekanango beti salambal waremele koti shabeluae hamba njajibo haku haukaika ulazimu ikefaki kaja presente zora mwambia ika ulazimu ya insiste ndrondro hanta badru ya mwambie emrikao do mnikoze resources zin kajamba ukana de mnduomboze nrabo hamba de mnduomniko ze sources zin haukaba nufaki himda dabiwae ngu amini ya ukana zinambao zinu kweli nana ukana ngamina message ya banda timparandani bana na wamba intervene hanambia ukana bomwana karadhi base dossier zao zongizo lourd ni zongizo fiable ngizo sûr je ne peux pas défendre les indéfendables wae ndi anipara yani beshe message ya bole utkandana mbe ukana ha parole one serikali hangwa enda insiste harmanongo fulani tena uti rensi rabadruye haukanga na nzori juwe ya mndumunikoze source sur fiable ebe banu ya urumilane serikali ndo daminamba o jirio aundu wapulu ao wajua rege masi warende mtsana relezendo manyasa wanture wazali wanu kwa timalaba wala kutukani kwa tujua kaza lingu rendwe nai kainu rohombi tukubaliana kainu rohombi ani na roho za mro watuanza waribeli liezo yewe ufikirije mwanama badru ndo jafakimra dadi ulo Faransa uone namna Faransa yenshio juzi wandu wale mbele ya hunuka zinduze show porozo vanu izuadiwaza atoa alimentaire abane manyasi izuadiwaza fakihi vane manyasi fakihi emanyasi fakihi pia hele ukana wanrifanya forana Faransa ofuranga yo 2 euro 50 na singa yo 1 euro belua uo wae wende amwambia ya ukana vanuri juu waranzi mtasi 50 euro na Manyasi Nurdin Manyasi Nurdin esirikali waelewa kwa jaele wanruwa ya ukana ranzi juzi mshelwa jana ngamtsaho wanruwa hezi warongowe sizingarele giri la fakimda dabi pourquoi na insiste wakana fakia rongo lewe inu kabli ya ejarongo abanu simpara 2 fois ripara na 2 fois insiste habo na jue mission yaniki wayo sindabo kangu jarongo ebahi shaya insiste nro yabe qui me donne les informations iyo de mission serikali wainika faki shawarate haukana ngamjuo ezapangwa ngamjuo izwahamba nani zemwanama harmaze ntumbili na mpara tujibu yanambia ukana no je ne peux pas défendre les indéfendables le weinu hende hanjia harma ye farin relezendo wanu wanruare madua wangaramba dua kasuana endelea naban problemu ilio wanruare ambao kana van Mwenyezi Mungu inge vanu kirka kufanya ndo Mwenyezi Mungu ajojorbo tukufunu firauna omengoni mwandu kana utajiri amana omengoni mwandu kana utajiri watu kana
watsukana ndini watsukana bea matajiri mahu wakarma bani Israila wakade makufari mahu awekaya na renge example kaya wamana Mwenyezi Mungu yaonika utajiri wakawatukufu na wakira watudujar ndandu malabamu yensinge ndaona ngani zaidi ani hata ilamba imani ya ukamwana nyabe mrushingo bitawa parce que kava ngani zaidi ya wandushi hui manyasi sidolo komori wa ndini wa defender serikali manyasi defender serikali jukira de kaongo wa hara manyasi nudini wangaliza tukufu wa Facebook FM ngani zaidi ya wandushi hui na jana de mundunga wabanu shangani zaidi ya wanduzi hui sita na mbaendo dhanfu juu de mundunga o mpango wa hangu wale weinu izo ikao de manyasi ya zamba banu ikao timtanga sina nsundaru habona jueza pangwa habona kaujua serikali zete en train de chercher qui peut rentrer harmo mpango unu ya sampanye timpana kadombili leo habona jueza kaupangwa beti salamu nani zo yambilwa ya jambe banu sizijua ilande mana na kusudi na mnikomrongo hamara ya mwando shana ridunge izo na mparaze nsubili jana kabla jarangoziwa izo manya sifa kimda dabianambia nganyo andushiwi na jana maili mundunga wabanu wende manyasi faki mdadabi dakika zingaranteni wende manyasi fakihi e message ikaonde ananzishia nda iyo bona mpara amonao appel jana mardi mercredi à 23h timpara e message mwanama ikaonde ananzishia na mwisome kabla ya ujoni kamda jino mnongo ngudungo ompango wangu de près. Tes dossiers sont lourds et indéfendables. Cette aventure kana ujorenga risque armaze aventure inu de message imana mafaki yananzishia jana inu de message imana maananzishia banda timtsaha yarongowe holiho tijua ezaka upangwa imanama akafikira kana haruma ya janjie harumo mpango lakini yabo zila kauzi hanaba wanayokana no sindizo no zonrabo no ngaramba onrabo wae hazikubali jana mercredi à 23h30 et message d'anniversaire bandi atimambia yarengo mrongo nana zinu yambilwa leo kabla ya jarongo abanu sikaujua yeza pangwa haukana rumabia na kana ngari mdunga oni depre rumabia na kana beti salamu mkantinai jaiwa madashanf belu Muhammad Hussein nyandu mlebeti salamu makaoremale koti valaranzi juzi ngamijuma upara fakihim dadabi habo na jua hizo makauzipanga jana tiruditi mpara habo majua leo tiruditi mpara habo na kaujuezo makauzipanga izo mampara mwamambia yambe belu na jae tikauzijua ndemana na insiste leo naomba ifarongowe ila ndemana na komunike nafasi la pia atimizo mpango haukanga sijamba ukana mgala rambulwa woko sahindu mgala wa rambulwa woko sahindu indemana ikao manyasi ngano mrongo wekango rudungwe makatiana yabo uliho nyondo mdipara armaze numero privé et numero hatu yekerenge numero privé yabo nyondo mdidungao ha manzo mdipara arma numero privé ngarjo parantonto rimnike womrongo ili yabaye wompango hau yaendele hata dakika nchash narendele ngarjo kantonto mpango womrongo na mfudi Badruddin antonto huisheza hambo ababa hatunika mrongo walobeti salamu kwa huishiao huishia enamna fakimra dabi ya jitamka uskwa leo ntonto endele marabani za mwadonga tingu tukuruwa kumori ila namne kawo ngasi wazima haudunga zindogo zinu na ushindalike wazima rudomba mkungwari beza hairi onivahe masoka wano wakumoro jimli fuambilo kainde
pa televizion ya baki mtu anaoambia wako mori ezendao nezitoenda ingawa sio waendo wao harumeni wajitamka waliwa waonesha mizo wafanya ingawa Yesu mwari za khairi yaritono wanono kama hoa kumuruji mlifao kwa joka wansi wanada mnahazi wa unasi wana ndo wapeu wabala roho ya peu ukaya wambao ni ya webalia ni ukawaje wazulumu wa komori chokwa sina fikira ukawaje wakebala ukawajusensi ya hao hawa kebazimani wa komori zenongozi lekele hawa tolekeza wala wana ikao ebewika ondo ijao ikashindere ngenti yao yendese chawanu ngarjoka wanwikao ningo iwa ngo maiti urufu kwa sina fikira chotu upe urufu nota hawa wamenye wateonora mata ngamo joro kudoka Yesu Mungu jorobeza khairi ya rivuri yeo au haraka haila namne kao Yesu Mungu ajutuwazise kuswana no subhanallah za peuza hao Yesu Mungu waduze nizero niza hao ikeza jirizi jiri lelewa na mbaswa ni wala nade mkando waliwaze jukuma mbawa la zamani mwema ngwaje ile ze abuanu wanu wazijirisi za eti Yesu Mungu walijezezo hao haraka ona ze family za hawe kama wabenza kwa abuanu wanuka wanwandu wapeu wajozo ndo kama ndio nyozi ni mbabo na ndo bala roho ya peu na tutorelewa na kwezi tonton huishia mwenye sifa kimra dabi namna ya jitamka bana kaza ngo tout va bien tonton msaidie hapara hamdemendai hamnikamdai wankalizi na bori jua za pangwa rijua za kaufanyiwa rijua ya umgala wa zingarwa hali banu umgala wa julwa wo zingara kazizi wao hauona bahati ya uzingara ya ukaza tonton hizo bado kaya naambia huwa ndo wanu home jimlifo huwa ndo warengeti ya kumuri mateka kama nekana ambao kando ndo mwezi ndoka mambo wa kumuri wajibu mizo shawani mafuja yuka warengeti ya kumuri mateka elewa na kwa nini ndo goso tu na bazila mali za huwa kumuri zila mali za kama za kesi za daula zikomo wadewa huju deze aruzi wa huju deze bahari warijila wala wanawajufa na mchana warana mzizao shawa andahara belala na Mwenyezi Mungu ngudowarejeza zile tamwitao wazijirisiza nsi au haraka wahazahira bilamina tutude zila maitikao au kama ningiko chungula zima libai wakazifami za hao wabao kawala wana wafayo yensi shada bakari tena ngwakausha wila bewe yao na wala mwika wafayo yensi na wala wakautukuza yensi fundi sabina belani wasaya Mwenyezi Mungu ndio hafadhia watoa haraka washilenga zifami zao Mwenyezi Mungu ajelo makufari wanu zilabika wazinjizemi jini mabao ngo warjezezo hawara ona zifamiza hao hawara Mungu wazimani zifamiza hao wanduashi uijondo wamofanyao no urabi wa peunikao ngwarengo zemalizinu onroshangwa zijuao no onrosha hao onroshangwa zijuao bitakunfakunu upewika unjizemi jini mabafu ngo wabeone famia hao no onrosha hao hauharake kama wenze na nne kama nsi yako moringejo paraze nafasi zayo relewa na bofundi baduridi wanrosha ngwa zijuao zinongo zinu wanrosha ngwa zijuao aiwa ngombo halile bijala mali wangu wamofa nyole papa sindezo zangwa zizingara hunu bongo ya jenata yataba ye zindo hunu washinda walova zimane maopozisho wako mwani hawalova zimane wako moru wajuwao ukawanu siya kumori rungo mateka ni mafujari gotono kaina fujari lala wa hulala janamba ngali mingoze malizila lijeni fanye ndogo za pama hunu ulule gari au ule nyumba ngwaje laye yezia hungu wasingurenga yanda la afira mati wo patiso ona haya ukatizo zilamfu mali ya watu joka wamorenge wanibide mafundi wandu wa veru na 30 euro zemaliwa jowe zine mzungu humu zegeza rumani mzungu humu hotwai watu joka warenge walibi mafundi wa komori watu mezo wana sasa hizo Mwenyezi Mungu waoneso chana bakani yanima jibu wapeu zuri za shina lebana wale zuka kabila yenu kabila hicho hishia rangu na hilata lelo na ilana mwako morwale juma utohomba mguba nune no babu haeze tamwika ndo zijirewe nsi abono wamika weza akiliza wa mitu shirine ndwa ze traitement wa mafani tonton emasuliano amaya tonton ya onguha tonton ekangori dungo ngojojwa ripare ba emasuliano ya onguha yemakatianu tonton ekangori dungo ngojojwa ripare ba emasuliano ya onguha yabo holiho tonton emasuliano ya onguha
Abdallah Abdou Hassan yajikubalia parwa Agwa, Muhammad Ali Swalihi yajikubalia parwa Mamadou, Jaboko tonton arditse na hareje tonton e masulana ka ungua shanga wana mrongo endelea tonton bali maso eba banu onda wao mnyezi msojera hafadhi ngungu tojera hafadhi mnyezi msojera hafadhi wale meza haira abanyama baha dokawa komari holi hotizo hata gardugo ne banza telefoni ngama dokawa komari hoji telefoni kazi amina hawinji mnyezi mgari sa kulfa kunu ya refuro wanu haraka ya rehewane kangwa dusi kinaensi izo nizo ikaunga simanu gari babuwa hizo gari babuwa hizo mika we mafujari wanu wazi jirisi zao yensi wele hauji lifa hao mwaurdewa jirisi zo wana mwajene zilatawika wazi jirisi zao endelea tonton endelea dakika ba ngamdogo chargeur wanu dakika na sao samanga na tukufa Facebook FM dakika endelea tonton endelea Arona dolekeza filiho no chana sodo kazi amina hawinji nyezi ngwajele wangu haina ujirwe kawa ujisize mijine madafu nyezi ngwa walijezezo uono wanrosha hao neze famiza hao do uji uno wanufanyao nelepoba la ho uji uno lirupoba kama wasikufanyao neze famiza hao no wanrosha hao kwa ropia ngware mako engaba haina bahanu babira ze mali hauze muza kusonoa komori haizamira hoja barino kuzuli huru nyezi nguna tobarenda kata nakanda keka mwabenza ngwaje le haina maiti haina maitika wanu waekati za mijine madafu ngwa rejezezo haraka onaze famiza hao ze famiza wao kama no majirani wauliwa hao wanao uliwa watabiha na endelea tuendelee ingama zorondoka yesu mujo reza hayin kwaje niye la kujisandi na haina mbano umwana mkomori kaunge harmo songefu kaunge harmo apirizo yesu ngwa bitekulpa kuna kile ya nawe marhaba menji marhaba wana shondaya wana hatundo wana hakika ngo harmaze hamili yesu ngwa wasulisha salama salimina handaka talamina yesu ngwa wasulisha salama salimina ngwa watu haina songefu na haina tambikao ngwa nizoka ngwa wenze mbari eze juju akaili mbari kwa mabaya amina nyezi mbari sekulfa kunu yema fujariwan honazana hasuman na haina mbalo marhaba menji tonton marhaba menji tonton wajitamka harma mpango wa hatu wale wenu wangala tukufu wa Facebook FM mwambia nokana Karwa Silwano Abdallah Abdou Hassan ajikubali aparo Agwa Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Dr Abdou Salami Abdou Muhammad Ali Swalihi ajikubali aparo Mamadou miujusema tutsangalo anzaya tuatashia maghfira Mwenyezi Mungu warehemu ya wabe makazi mema ya akhira inshallah taala ya janiliye ke zenyumba zao walio harma makaburi ya kabisa ya zenyumba za mbebo ndano matomtumenti pia Madame Ségolène hadina la Dame de Fer andida hiyo Villeneuve Saint-Georges Jaboko mwanamsho hatu Fleur de Cœur hadina la na Jo randida hiyo Marseille Rikaza wajau Malunga randida hiyo Villiers-sur-Marne yabo eze jamaa pia salam tumwambia na ukana tasi shiengo narabu shire mwanyasi fakihimra dadi kwezi asha marhaba wajundrao ungoni yambajini wamba ngo banu kwezi wajundrao di maju ya itsandraya wamba ngo hadhir jabo kwa wajundrao Marseille wamba ngo banu Jongwe Baraka wamba ngo arishiliao ni maju ya itsandraya Simbusa ya mbajini Doha wantu juu ya Qatar nzauze kwezi Qatar wajundao Dijon Baba Jani ya Mahame Mulhouse Dallas iho États-Unis d'Amérique Nantes Amsterdam zile Pays-Bas Paris 19e Marseille au 16e
Hansinzi na Nisi ngwardungao Salimani ya Itsanraya kwezi Tunis Mazam wajondao mazame ngwardungao Ibwani ya Mitsame hulikwezi Johannesburg Bibav City Jaboko Bordeaux ngwardungao Paris Marseille au 13e Goussainville wa représenter Salimani ya Itsanraya Lyon Dakar kwezi Sujini Ngome Marseille au 2e Rennes Goussainville Buuni kwezi Ikoni Jabal Ranzida ho Grigny Evry Courcouronne Marseille au Vieux-Port Maweni Yambude kwezi Mnungu ya Mahame Mazame Harmaye 9-1 et 8-1 Valence Marseille au 13e Kurania Sima Kuwa ya Mitsame huli Buuni ya Mahame Kuwa ya Mitsame huli Monaco Milembedi Soudan wanti juu amai kapitali ya Khartoum Carcassonne Ungoni kwezi Shomoni Nyuma milimamba jini kwezi Msanga juu ya Dimani karibu na Majoma Ho 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 Aubervilliers, Papanaja Épinal Saint-Denis, Harmonie 9-3 Nyuma minima mbajini kwezi Mvuna Mbadani Itsanra mjini Mbeni Ngoma Jomani Yambude kwezi Bangani ya Hamamvu kwezi Pantin harmoya mengo meshedana raro Epinei Sada ya Washidi kwezi Beni ya Washidi kwezi Villepinte wa representer o Woibo jiu kwezi walo yo Villepinte Sawa no walo Grigny Jomani Yambude kwezi Afghanistan wadhaminishe mahombora Kanzile Mbeni Minara Mrari ya mlima mziro Lima juu ya Mahame Helenje Ive Dibwani Samba Bodoni Mayotte Tanzania Bangwa Nessa Wajundao iho dransi Mtere hamfumroro Wela ya Itsanraya kwezi Moroni ranzida iho dawe juu Dransi kwezi Bangwa Mafsa Nyadombeni ya Mahame Ifundihe shambwani kwezi hata mpakanda abo ngarjome sani mngwamana ese jamaa pia salamu ngarjo honrana abonge osi kwa maudu rijeri vurize zindwa jina zijamaa pia salamu mwemba juu wamba ngwa wabanu jabo ko Turki